So can you hear me well now? There is no any problem in the clearance of the sound. Alhamdulillah. Little bit is kasir. So you mean there is echo or there is a lowness of the sound? Yeah, there is a problem with the headset maybe. I just electricity problem I hear. Okay, let me reset it again. How about now? Is it good? Yeah, was better now. Okay, try it again to shift something. So what is about now? Please again your voice. Yes, test. How clear? Nah, alhamdulillah, insyaallah. Jangan ribu Yes, if you want me to try or reset again, I can do it. Nah. Yes. Notify me if the voice goes well or not well. Notify me, please. Nah, insyaallah. Yes, maybe there is some affections can occur because I duplicate it between the handphone and my IC. Okay. Yeah, there is a problem actually but I try to recover. Nah, Abbas. Ya, alhamdulillah. We start ya, Syekh. Yes, let us start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ihtada bihadihi wastana bi sunnatihi amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan Sya'ban, insyaallah kita ini sudah memasuki tanggal 4 Sya'ban, berarti 26 lagi bulan Ramadan. Sekitar 26 hari lagi insyaallah. Jadi insyaallah pada kesempatan ini kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu bab yang kemarin sudah disebutkan sebagian, yaitu bab Satwatul Quran. Saya terjemahkan, kalau kita tarik di kamus, satwa itu saya sebutkan bahwa dia adalah sesuatu yang sifatnya memaksa. Jadi dia pengaruh yang sifatnya memaksa seseorang, mau tidak mau dia pasti akan terpengaruh. Namun saya tidak bisa menerjemahkan bahasa Arab ini ke dalam bahasa Indonesia karena sangat berat untuk menempatkannya. Jadi saya cukup mengartikannya dengan daya tarik Al-Quran. Itu yang bisa saya pakai pendekatan bahasa. Pengaruh atau daya tarik Al-Quran. Nah, yes, we start maybe in the first paragraph, inshallah. Okay. Semua salah. Oh, ini masa teks kayak gini. Oh, Masya Allah. So there is some situation. You can filter the sound. Nah. There is Okay. Okay. Your voice is close, yes, please open. Please open again. Now. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Your connection is a double, yes. Your phone and your so how now? Can you hear me well? There is a storing
voice. You need to shut down one of your device, your phone or your Zoom in your laptop or in your phone. Okay. Just click the one of the what we use to send voice. Just it not open in the voice in Twitter maybe. Can you hear me now? Alhamdulillah, it's good. Clear. Okay, so let us continue from the point where we stopped yesterday. Of this text, the accent. If one of our beloved students in Kutab, in order to process, the loud reading skill, maybe just one paragraph every meeting in order to them and to make meeting as interactive meeting. That would be just as a lecture. Okay, so we will continue where we stopped yesterday. Here in Satwat al-Quran, I think we took some of paragraph from it, right? We start in paragraph 2. Okay, so that is Hina Yasri, right? Now, actually, yes, I still hear little bit low voice. Maybe it's better if we use phone only. Phone only, not. Yes, I'm using now the on. I already leave from the PC. I have already left since minutes ago. Okay, it's good now. If you make it like this, it's good now. Continue. Now, going to the paragraph 2. Hina Yasir. So he said, Hina Yasri, صوت القارئ في الغرفة يغشى المكان سكينة ملموسة. We finish about this one. And even we went to another paragraph there. So as we said, the affection of this Holy Quran, it is not only on the human beings, but even on the material things, the non-living things, like the furniture in a room or the things around the reciter of the Holy Quran. And that improves the verse that came in the Holy Quran. Allah Almighty said, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah Almighty said, even if we reveal this Holy Quran on a mountain, رأيته خاشعا, you can see it humble and to be embarrassed in front of the Almighty and the greatness of Allah the Almighty. Yes, over. Mulai dari kata Hina Yasir di sini. Jadi Al-Quran itu memiliki daya tarik yang tersembunyi yang seseorang terkadang tidak mengetahuinya. Jadi tidak bisa digambarkan. Daya tarik Al-Quran itu mempengaruhi benda-benda mati sekalipun. Seperti ghurfah, seperti kamar tempat tinggal kita, ataukah tempat-tempat di sekitar kita seperti lemari atau yang lain-lainnya. Jadi Al-Quran ini memiliki pengaruh sampai ke benda-benda mati.
Semana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an." Seandainya Al-Qur'an ini turun di atas gunung, la ra'aitahu, maka engkau akan melihatnya khasyiatan, takut, muntasaddian, dia akan hancur min khasyatillah, hancur sampai ke akar-akarnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an itu ketika dia dibacakan, maka benda-benda di sekitar itu juga akan tertarik oleh Al-Qur'an. Ada daya tariknya Al-Qur'an sehingga memberikan pengaruh. Yes, kalau gunung tadi itu karena kalau saking takutnya, seandainya dia dibacakan, diturunkan di atas Al-Quran, di atas gunung, Al-Quran itu diturunkan di atas gunung. Ya, kalau Rasulullah itu kalau diturunkan Al-Quran merasa berat seperti seperti ditindis gunung, berat sekali Rasulullah SAW. Maka seperti itu pengaruhnya daya tarik Al-Quran itu kepada sesuatu. Nah, yes. Yes. So we can take some of the advanced. So we go to فإذا تعطى عن ذلك كله وقلت له كلمة واحدة فقط يا أخي الكريم يقول تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رأيت موقف هذا الفتى يختلف كليا. So this is one of the affection when you go in debate with some of our youth in this era, this time now. If you're gonna debate with them, they want you to mention for them the scientific proof of something. But when you say for him, Allah the Almighty said so and so, directly you see him change his mind. Why? Because this is affection of the Holy Quran. For example, if you say for somebody, please be obedient to your parents, maybe he say, why I be obedient to them? Because now we are in the 21st century. This is a century of human rights watch. Everybody has his rights, the parents, the elderly, and so on. We have elderly house there that, you know, accommodated and supported by the government, you know, the Ministry of Social Affairs and so on. Maybe he can claim that. Just like in the West, people living by this lifestyle. So, but when you say for him, please, it is not about to debate by the Human Rights Watch or anything else, as here you have in Indonesia also, Kementerian Hukum dan HAM or Hak Asasi Manusia. So, when you say for him, please, we have the rights here in the Holy Quran. Allah Almighty said, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Or for example, if you say for him, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Or for example, if you say for him, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, and so on, about those verses talking about the rights of the parents upon their children. So you will see the righteous Muslim, or even if he is devious Muslim, that is unrighteous, say for him, Allah said, and you mention the Holy Quran, directly he will obey and he will change his mind. Yes, over. Nah, dan salah satu contoh daya tarik Al-Quran, pengaruh Al-Quran itu contohnya kepada misalnya seseorang anak muda atau anak-anak. Jadi karena pengaruh Al-Quran ini kepada anak-anak, biasanya kalau kita katakan, kita misalnya suruh anak-anak itu, anak kecil, kau melawan sama orang tuamu, atau pemuda, kau tidak usah taat sama orang tuamu. Maka dengan mudah anak-anak ini tidak akan terpengaruh dengan ajakan yang salah itu. Meskipun sudah dilindungi oleh pemerintah, misalnya kalau di pemerintah itu ada haknya anak-anak, misalnya ada hak asasi manusia. Saya tidak usah disuruh-suruh sama orang tua saya karena saya ini masih saya ini mau bebas. Di negara barat itu tidak diwajibkan itu anak-anak berbakti sama orang tuanya.
Jadi terserah dia. Kalau mau tinggalkan rumahnya, kalau dia sudah besar di umur berapa itu, ya terserah dia mau pergi gitu. Tidak lagi ditanggung sama orang tuanya. Namun ketika dia belajar Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan pengaruh yang tidak bisa membuat dia melakukan itu. Tidak bisa membuatnya durhaka sama orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Karim, dia baca itu, dia mengatakan waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena anak-anak sering baca ini, ya pemuda itu sering baca itu ayat mengatakan waqfid lahuma janaha. Rendahkanlah kalian suara kalian itu dengan rendahnya dan bersifat rahmalah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada kedua orang tuamu itu dengan doa, yaitu tadi Allahummarhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau dia baca ini, ya tidak mungkin dia keras suaranya sama orang tuanya. Maka otomatis bacaan Al-Quran ini akan membuat anak-anak ini tidak mau melakukan itu. Karena dia mendengarkan pengaruh Al-Quran ini dalam dirinya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, di ayat yang lainnya. Naam ya Syekh. Now, so let us go for our little bit, because I summarize, all the idea and then I give it to you. كنت أتوقع أنني يمكن أن أصل إلى نظرية معقدة. You can get this one. وقرأت لأجل ذلك الكثير من التجارب الذاتية. So the writer here is said that witnesses such like this one. وشاهدت الكثير من المقاطع المسجلة. Even I saw a lot of videos or video clips. Okay, Syekh, I close all the voice and I hear your voice is something disturbed. Please, please, I ask you to unmute. Open again. Okay. Yeah, I still... So you can go to this part. وشاهدت الكثير من المقاطع المسجلة يروي فيها غربيون. Are you make electricity in your phone, ya Syekh, or what? Because sometimes like buzz. How is now? Now you make charge or what? No, let me to reset. How is now? It's good. Can you hear me well now? No, it's more better now. Okay, so you say here وشاهدت الكثير من المقاطع المسجلة يروي فيها غربيون قصة إسلامهم. So he mentioned in this paragraph in general different witnesses and different situations of the people who hear the Holy Quran and then they impacted by it, the positive infection, And also he saw a lot of the video clips or the sketches in the internet that talking about that, especially for some people who embraced Islam after they was being non-Muslims. So how they embraced Islam, as you say here, يروي فيها غربيون قصة إسلامهم وكم كنت مأخوذا بأكثر عامل تردد في قصصهم ألا وهي أنهم سمعوا القرآن وشعروا بشعور غريب استحوذ عليهم. So because they hear it, the Holy Quran, and then they affected by this Holy Quran. قال هذا السيناريو يتكرر تقريبا في أكثر قصص الذين أسلموا. So this scenario repeated in the majority of storyline of those people who converted to Islam. Since the beginning of Islam, as we mentioned, when Abu Bakr Siddiq reciting the Holy Quran, how the disbelievers or the pagans of Mecca, they came and gathered around him because they are very wonderful, very wonderful about this Quran. وهم لا يعرفون اللغة العربية أصلا. But now even more wonderful. It is more miraculous now. Why? Because people now don't even understand Arabic language. In America, in Europe, in Australia. So how they accept Islam just by hearing the recitation of the Holy Quran
So this is the affection of Quran, or what he mentioned it as Satwatul Quran, or the attracting of the Holy Quran. Yes. Oh, Wow, semua nih. Oke, oke. Jangan di anu ya. Saya hapus dulu. Jangan anaknya disuruh pegang HP. Nah, selanjutnya adalah selain tadi contoh saya sebutkan, salah satu contoh besar tentang daya tarik Al-Quran adalah ketika orang mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Jadi ketika bacaan Al-Quran itu diperdengarkan, maka Syekh Ibrahim As-Sakhran ini menyebutkan bahwa dalam bukunya bahwa kebanyakan seseorang, dari pengalamannya, kebanyakan seseorang yang masuk Islam itu karena mendengarkan Al-Quran. Jadi sebagaimana saya sebutkan bahwa orang-orang yang masuk Islam, yang artinya memeluk Islam di negara-negara Barat itu, ketika ditanya mereka tentang apa yang membuat mereka masuk Islam, ya karena mendengarkan pengaruh dari Al-Quran itu, daya tarik dari Al-Quran itu, sehingga mereka sami'ul Quran wa syu'urun bi syu'urin gharibah. Mereka mendengarkan Al-Quran itu dengan perasaan, dengan apa? Dengan perasaan, dengan rasa yang berbeda, yang membuat mereka merasa nikmat. Artinya dia merasa tenang, bahagia ketika mendengarkan Al-Quran tersebut. Nah, dan itu berulang, dan kisah-kisah seperti itu sebenarnya sudah terjadi sebelum di zaman sekarang. Bukan cuma ini, bahkan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Kisah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika membacakan Al-Quran di Mekah itu mempengaruhi orang-orang Quraisy. Nah, yes. So we go forward as I brief all this story there. Until the story of Umar or the Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. And also he said here, وانظر لعوائل قريش كيف لم يستطع عتاة وصناديد الكفار الحيلولة بينهم وبين العرب لسماع القرآن. ومن أكثر الأمور إدهاشا أن الله جل وعلا عرض هذه الظاهرة البشرية أمام القرآن على أنها دليل وحجة. So here, ومن أكثر الأمور إدهاشا, one of the more wonderful, one of the more astonishing of the affection of the Quran, that this Holy Quran, when recited in front of some of the people, it's enough to be the proof upon them. كونوا حجة عليهم. الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى أن نلاحظ سطوة القرآن في النفوس باعتبارها من أعظم أدلة على هذا القرآن ومن ينابيع اليقين. So this is enough proof for some of the people, because we have some of the Muslims now, they claim that the mission of Islam didn't reach all the globe, but actually the mission of Islam reached all the globe, because just by hearing the Holy Quran, the recitation of the Holy Quran, for the non-Arabs and non-Muslims, that is enough, partly, because actually they are supposed to be attracted in order to research why this sound is very attractive by this way, why this sound is abnormal. So they have to seek knowledge to know it. Just as when they see the galaxy or they see tsunami is going here and there, when they see the ayat al-kawniyah, they follow in order to do research. After tsunami, they didn't stay there crossing their hands and say, okay, just neglect and forget about what is tsunami, what is earthquake, what is volcanoes. No. So Allah the Almighty has three kinds of ayat, and two or three
types of Quran. The Quran is in 3 types, not only these verses in Arabic language. So Allah the Almighty can take proof upon His creation, those capable creation, the eligible was eligible creation by hujjah, just enough by something. So we have 3 types of Quran. هناك القرآن الناطق والقرآن الصامت والقرآن الواقع. So we have 3 types of Quran. There is Quran الناطق, means this Holy Quran, which we recited. And هناك قرآن صامت, the silent Quran, the reaction of this universe, volcanoes, rivers, earthquakes, tsunamis, and so on. Even this coronavirus, if it exists really, all this is Quran. And then we have Aqdarullah wa Af'alullah subhanahu wa ta'ala, what Allah the Almighty made. So even without reaction is Quran. And after the reaction, who done this? The world, they're supposed to ask, who flood this tsunami? Who throw this volcano? They ask themselves. Don't only to say, this is the nature threw up the volcano and it shook the earth to make an earthquake and so on. No, nobody said that. So this actually, it is Quran, ayat min al-ayat. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said for the people when his son Ibrahim, the son of Maryam al-Qibtiyya, died, they said, خسفت الشمس من أجل موت Ibrahim. He said, no, nay, don't say that. That is wrong. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وتصدقوا and so on. He said, nay, don't say that. The sun, indeed the sun and the moon, they are one of the signs of Allah, ayatillah, because ayah actually means alama, the sign, the mark, that shows or to show something, to indicate. The sun and the moon, they are marks, indicates to Allah the Almighty. Yes, it demonstrates to Allah the Almighty. So we here, I want to conclude that now the Western people, the proof is already accurate upon them. So the proof is already done. Tomorrow in the day of judgment, they don't have any excuse to say that, no, we don't know Islam, we don't know what is Quran, and we don't know what is everyone else. Because just by recitation of the Quran, they affected by it. Yes. Over. Nah, selanjutnya adalah dan dari sekian banyak daya tarik Al-Quran atau pengaruh dari Al-Quran itu adalah suara dari Al-Quran tersebut. Artinya adalah ketika Al-Quran itu dibacakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa nanti Islam ini akan tidak ada orang yang tidak akan mendengarkan Islam kecuali dan itu betul-betul terjadi karena kenapa? Al-Quran ini sudah sampai di semua negara dan bisa di-download dan semua orang bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan cukup dengan seseorang itu mendengarkan Al-Quran, maka dia akan merasa takjub. Bacaan apa itu? Saya tidak pernah mendengarkan bacaan yang seperti ini, yang sangat indah, yang sangat menyentuh seperti, ya ini bukan suara manusia seperti itu. Ya, ini sama halnya dengan ketika orang mendengarkan Al-Quran seperti tsunami yang terjadi. Jadi kalau ada orang barat yang menemukan misalnya tsunami, dia pasti akan menelitinya. Ini sesuatu ini, kenapa terjadi tsunami ini? Begitu juga dengan Al-Quran ini. Ketika mereka sekali mendengarnya, orang yang punya akal ini mendengarkan suara Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran dibacakan dengan indah, maka dia akan takjub sekali, bilang bacaan apa ini? Sehingga mereka otomatis akan mempelajari apa itu Al-Quran dan insya Allah kalau disitulah yang membuat orang itu banyak masuk Islam. Karena apa? Al-Quran ini, ya selain Al-Quran saya menyebutkan tadi bahwa Al-Quran itu di dalamnya yang dimaksud dengan ayat-ayat itu di dalam Al-Quran itu ada 3. Ada ayat yang dibacakan, ada ayat yang diam, dan ada ayat apa tadi yang satu saya lupa. Jadi ayat yang dibacakan itu Al-Quran tadi yang didengarkan manusia. Selanjutnya
ayat yang diam itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang ciptaannya, ayat kauniyah, bulan, bintang, apa semua. Itu juga menunjukkan tanda-tanda tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin ada hujan apa semua, tidak mungkin ada sesuatu. Kita juga manusia ini tidak mungkin kita ada kalau tidak ada yang menciptakan. Itu semua tanda-tanda ayat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an ini adalah salah satu bukti nyata. Cukup dengan, bahkan cukup dengan suaranya saja Al-Quran ini dibacakan. Ya, nah, misalnya anak kita bacakan Al-Quran kepada orang yang tidak pernah dengan Al-Quran, maka dia akan merasakan sesuatu yang berbeda yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Nah, ya. How about the kisah of Abu Bakar? Yes, I give the brief of Qissa of Abu Bakr. Yes, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, actually he used to recite the Holy Quran and even to cry, as his daughter Aisha radiallahu anha said, Inna Abu Bakr rajulun asifun إذا قام يصلي بين الناس لا يملك نفسه من البكاء. So Abu Bakr Siddiq, when he recite, so the people of Makkah during that time, their children, their slaves, they came around him and to hear. But that, because they understand Arabic language also, so they have maybe less miraculous reaction than the others. So we cannot say only you have to understand Arabic in order to be affected by the Holy Quran, because no, there is another thing. There is a divine property for the Holy Quran. هناك نسميها باللغة العربية بالخاصية الربانية، لأن القرآن فيه صفة الربانية, the divinity, because this is a divine speech. It is not human being speech. So this affection can be affect even the non-Arabs when they hear to this Holy Quran, as we seen a lot of experience in America, in Europe, and some countries, or some people just by hearing this Quran, so they want to know what they consist of this Quran, and then later on, at the end of the day, they become Muslims. Yes. Nah, salah satu contoh yang diperlihatkan di sini adalah kisah Abu Bakar. Nanti itu bisa kita lihat di Sahih Bukhari, bahwa di zaman sahabat Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar membaca Al-Quran, maka orang-orang Quraisy itu sampai anak-anaknya semua itu, kalau karena Abu Bakar itu membuat rumah di belakang rumahnya, maka mereka itu sampai di situ datang mendengarkan Al-Quran, dan bagaimana pengaruhnya Al-Quran itu sampai mereka tidak tinggalkan. Setiap hari Abu Bakar mereka juga datang untuk mendengarkannya. Maka sampai Aisyah mengatakan, wa kana Abu Bakar rajulun bukaan. Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah seorang laki-laki yang sangat suka menangis. Dia tidak mampu menahan tangisnya ketika dia membaca Al-Quran. Fa'abza dzalika asyrafu Quraisy minal musyrikin, sehingga membuat orang-orang Quraisy itu datang melihat apa sih bacaan apa ini. Jadi saya menambahkan tadi bahwa bacaan Al-Quran itu adalah sesuatu bacaan ketika dibaca sesuatu yang berbeda, yang memiliki sifat rabbaniyah, adalah karena Al-Quran itu adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis orang yang mendengarkannya pasti akan terpengaruh, pasti akan tersentuh dengan Al-Quran tersebut ketika dia dibacakan. Nah, sama ya, maybe ya say example the jinn. we ruqyah someone, they feel maybe hot on anything. Nah. Yes. Even this is one of the hundreds of aspects of affection of the Holy Quran. When we do ruqyah, so jinn, they be affected by it, as we see in Surah Al-Jinn. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. So قل أوحي إلي, say, oh my nation, it revealed to me that إنه استمع نفر من الجن. Some of the jinn, they hear the Holy Quran recited by somebody, maybe he himself. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. They said, oh,
we hear it a very wonderful recitation. يهدي إلى الرشد. It guides to the right path. فآمنا به. So we believe in it. ولن نشرك بربنا أحدا. So we never ever commit polytheism more after this. So we have to engage the, the monotheism, means tawheed, not the polytheism, the shirk. ولن نشرك بربنا أحدا. And also when the jinn effect is the evil jinn, not the righteous jinn. The righteous jinn never came to attack the human being because they don't have any enormous problem with us. But the disbelievers of the jinns, they have problem with us as the children or descendant of Adam alayhi salam, because they claim that our father Adam, he is the cause of chasing out Iblis from the paradise or from heaven. So that why they want to destroy us. They are in counter attack with us until we die or until the day of judgment. So when one of the jinn affected human being, male or female, and we recite the Holy Quran, so he will go out. And also when we recite the Holy Quran in our room or in our house, إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران لا يقربه الشيطان. So when we recite the Holy Quran, Surah Al-Baqarah and Ali Imran, so Surah Al-Baqarah 286 ayah, 286, plus 100 ayah, 200, this Ali Imran. So those ayahs together, 286 plus 200 mean 486 ayah, when we recite in our home or in our house, so this is a protection against the jinn to affect the family, insyaAllah. Yes, over. Nah, saya tambahkan tadi salah satu contohnya, di manusia itu ya langsung aja. Begitu juga jin. Ketika jin dibacakan Al-Quran, kalau di sekitar kita ada jin, kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan qul uhiya ilayya annahu istam'a nafarun minal jinni, bahwa Rasulullah SAW mendengarkan bahwa disampaikan ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran itu, ketika mereka mendengarkan Al-Quran mengatakan, ini perkataan yang ajaib. Ini perkataan yang ajaib, sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga mereka langsung jin itu mengetahui tidak mungkin ini kecuali kalau bukan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian mereka kata, walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan pernah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendengarkan Al-Quran itu, bagaimana Al-Quran itu hebatnya, sehingga satu kali saja jin itu dengarkan, langsung dia tahu, wah ini perkataan dari Allah Subhanahu. Ini bukan perkataan biasa, ini perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai sebutkan bahwa kalau jin baik itu ya tidak, dia terkena dengan pengaruhnya seperti itu, dia bertambah beriman. Namun ada jin yang jahat. Adapun jin-jin yang jahat itu kalau ingin mengganggu kita, sebagaimana Syekh sebutkan, Rasulullah SAW bersabda, rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ini, surah Al-Baqarah itu ada 286 ayat, dan surah Al-Imran ini kalau tidak salah tadi saya bilang 400 lebih. Ketika surah ini dibaca di rumah, maka tidak akan didekati oleh jin, tidak didekati oleh syaitan. Nah, itulah pengaruh Al-Quran yang dahsyat, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kenapa bisa ada pengaruh seperti itu? Mungkin saya coba tambahkan, kalau ada misalnya orang itu kesurupan, itu jin itu tidak tahu kenapa itu seperti itu ya. Itulah pengaruh Al-Quran, karena dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah membawa sendiri kalau kita katakan mujizat sendiri, memang yang ada di sendiri dari perkataan Al-Quran ini bisa mempengaruhi orang. Nah, yes, little bit comment on this ayah of Surah Al-Isra 107. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. The writer said here, بالله عليك أعد قراءة هذه الآية. Please repeat again reciting this verse. وأنت تتخيل هذا المشهد, and imagine this aspect or this landscape or this scenario that visualized by this verse.
الذي ترسم هذه الآية تفاصيله. So this verse, it designed and drawn for us the details. قوم ممن أوتوا حظا من العلم. Some people who Allah Almighty granted them by knowledge, العلماء. حين يتلى عليهم شيء من آيات القرآن لا يملكون أنفسهم فيخرون إلى الأرض. So when there is a ayah, recited for the ulama, so they be more effective than the ignorant people who don't know Arabic language, or who they don't know maybe some of the interpretation of this ayah. يخرون للأذقان يعني ويسجدون لله سبحانه وتعالى تعظيما وتأثرا وإخباتا. So yes, the more people who be affected by this Quran, the ulama who knows that. Because Allah the Almighty said, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. So this is how most people to be affected by the Quran, ulama, because they know Arabic language and they know how to be the interpretation of the Quran, the tafsir, usul al-tafsir, usul al-fiqh and hadith and so on. So they can conclude some of things and then they can put themselves in the criteria more than the ignorant people who don't know. Because the ignorant people, they affected by the intonation of this divinity of Quran, the Rabbaniyat al-Quran. But the ulama, their affection will be by the meaning, the concept of the Holy Quran. So that is beyond only the physical thing that you can hear only. Because the dumb people cannot hear Quran. How can they affect by the Quran if they don't hear it? But for the ulama, they hear and they understand the meaning, can interpret some of things. So that why they are more. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Yes. Nah, dan salah satu contoh pengaruh Al-Quran, I want to certain ya Syekh, what's the billahi, the qasam Syekh Ibrahim said about this billahi alayka. Yes. Here, billahi alayka, it is not qasam, but this one is not qasam. This means bihaqqillahi alayka, as'aluka bihaqqillahi alayka, not uqsimu billahi. So the details billahi alayka in Arabic, when I say billahi alayka, means bihaqqillahi alayka, means I ask you by the right of Allah upon you, means I beg you, please, please, please. This is meaning of billahi alayka. So it is not qasam, but it is istijda. We say in Arabic language, istijda. Asking. Yeah, ask somebody, please do for me this favor, please do. So he now asks you to do for him a specific favor, but actually it is a favor for yourself, not for him. To take a pause with this ayah and then to think about it deeply and deeply. Yes. Oke. Jadi Syekh menyebutkan saya dengan saya sangat harap, ya itu tadi saya sebutkan kasam di situ. Syekh Ibrahim mengatakan, saya mengharapkan karena Allah kamu baca berulang-ulang ayat yang di atas ini. Kul aminu bihi aula, mungkin bisa I ask to open maybe Quran ya Syekh, so we can clear see the meaning of this ayat. Surah Al-Isra ayat 107. Surah Al-Isra ayat 107 ya. 107 ya Syekh. Yes. Al-Isra 107. Kul aminu. Oke, saya lihat artinya. 107. Ya, saya artikan, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran. Aku tidak usah beriman, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah mereka dengan bersujud. Itu artinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada orang-orang. Bilang, "Kul aminu bihi aw la ta'minu." Meskipun engkau beriman atau tidak beriman, maka sesungguhnya ketika Al-Quran ini diturunkan kepada orang-orang berilmu sebelummu, seandainya orang-orang berilmu ini diturunkan sebelumnya, maka sebelum kalian, maka kalian akan melihat mereka itu kalau membaca Al-Quran ini dengan ilmu yang mereka miliki, maka mereka otomatis akan bersujud
karena tidak mampu menahan betapa dalamnya pemahaman mereka tentang Al-Quran ini, bahwa ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka ketika membaca Al-Quran ini tersentuh oleh mereka tidak sadar dan langsung tersujud membaca ayat-ayat tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallahu min ibadiyal ulama. Jadi sungguh Al-Quran ini bisa didapatkan pengaruhnya ketika kita mengilmui ini Al-Quran, ketika kita tahu apa maknanya Al-Quran ini, kita berusaha untuk belajar. Tapi kalau kita tidak berusaha, tentu tidak bisa kita mendapatkan pengaruh yang besar dari Al-Quran, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Quran yang mereka betul-betul pahami, maka mereka tidak sanggup kecuali mereka bersujud, bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena terpengaruh oleh Al-Quran tersebut. Nah, Yes. So you go for ahead. 6. What paragraph? بل تأمل في أحوال قوم خير ممن سبق أن ذكرهم الله. Also you say that تأمل, think about أحوال, in the situation of some people خير ممن سبق أن ذكرهم الله. They are better than who mentioned في الآية السابقة. استمع إلى انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات الوحي. يقول الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. So also the prophets before Muhammad sallallahu alaihi wasallam, including Muhammad, they affected by this Holy Quran, means they are, positive people together with the Holy Quran, and also they are responsive people. So in order to be responsive with this Holy Quran and to be affected with it, you have to be conscious, means to open the mind in order to be like that. So all those people, they affected by the Holy Quran. هذه الآية تصور جنس الأنبياء. So this ayah gives us the scenario or the picture of جنس الأنبياء, the gender of prophets. ليس رجلا صالحا فقط, not only a righteous man. ولا قوم ممن أوتوا العلم, and not a knowledgeable man, means scholar. ولا نبيا واحدا أو نبيين, not one prophet or two. بل تصور الآية جنس الأنبياء. It gave us here a lot of أنبياء. من النبي من ذرية آدم. So all the descendants of Adam. وممن حملنا مع نوح. Also Nuh أبو البشر الثاني, the second father of the humanity. وإبراهيم وإسرائيل. من إبراهيم and Israel. Israel is Jacob or يعقوب. وممن هدينا واجتبينا, and so on. وليست الآية تخبر عن مجرد أدب عند سماع الوحي وتأثر به. So also this is the way of the prophet. So the conclusion here, the way of the prophet, we have to follow it, as Allah the Almighty said in the Holy Quran, إن تطيعوه تهتدوا. If we follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam and we obey him, we will be guided to the right path. And also there is a proof that said, إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا, as came in 40 نووية. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. So what done by the prophets, so we supposed to do that and follow them step by step. So this is the way of the Anbiya or the prophets also. This is a responsive, action together with the Holy Quran. Yes, over. نعم I want to clarify again. هذا الآيات تصور الجنس الأنبياء. It means that this ayah mention the zurriya also, or means the adi human, not a special human, also can attract by Al-Quran. It means like that. Here means Jins al-Anbiya means the category of the Anbiya, category of the human being, the prophets. This means
Everybody can be affected by this Holy Quran. Prophets or pious people, means righteous people or non-righteous people, jinn, and everybody can be affected by this Holy Quran, depends on his response. Nah, nah. Jadi Al-Quran ini tidak terbatas pengaruhnya atau daya tariknya itu hanya bagi orang-orang yang tadi berilmu itu. Namun Al-Quran ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim min nabiyyin, dari nabi-nabi, wa min dzurriyyatihi, dari keturunan-keturunannya, Adamah, dari keturunannya Nabi Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan setelah Nabi Adam itu hancur semua karena, dan setelah itu generasinya Nabi Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan begitu juga keturunan wa Israil, dari juga Bani Israil, wa mimman hadaina wa istamaina. Dan semua itu maksudnya Allah sebutkan semua tadi itu adalah bahwa semua manusia, ya, siapapun itu, yang penting dari turunannya Adam, dari keturunannya, mereka akan terpengaruh dengan Al-Quran ketika dibacakan. Hadal ayat itu artinya bukan hanya kepada orang saleh saja, bukan juga kepada orang yang diberikan ilmu yang khusus bagi Allah, bukan juga kepada hanya nabi-nabi, bal tasawwur ayatul jinsul anbiya, menyebutkan bahwa Al-Quran ini akan berpengaruh kepada siapa saja, baik anak-anak, biar nenek-nenek, biar kakek, siapapun itu, yang jelasnya dia manusia, ya insya Allah akan memberikan pengaruh, efek, atraksi, daya tarik, dan daya tarik kepada Al-Quran itu, kepada orang tersebut. Namanya sih. Okay, go forward to page 15. In paragraph, هذه الظاهرة البشرية التي تعتري بني الإنسان حين يستمعون القرآن ليست مجرد استنتاج علمي. So he say this aspect, هذه الظاهرة البشرية, this human being aspect, is not only affect بني الإنسان, the human being, حين يسمعون القرآن, ليست مجرد استنتاج, and also it is not just interpretation or conclusion of the Holy Quran by the intellectual level أو ملاحظات نفسانية, and it is also not only a spiritual or psychological observation for the Holy Quran, بل هي شيء أخبرنا الله به. Rather, it is something Allah the Almighty told us about it. أودعه الله في هذا القرآن. Allah the Almighty put this affection in the essence of the Holy Quran. ليس تأثير القرآن في النفوس والقلوب فقط. Not only on the soul and the hearts of people, بل أيضا تأثيره الخارجي على الجوارح. And even it can affect the, جوارح. الجوارح means the limbs of a human being or the senses. So the jawarih, the limbs and senses. Limbs means the hands and legs, and so on, and the head, or also the sense parts, the seeing, hearing, tasting, and so on. هذه الجوارح ذاتها تهتز وتضطرب حين تسمع القرآن. Yes, the ear can be affected, the eyes can be affected, the nose, and the, the leather or the skin of the people can be affected. قشعريرة عجيبة تسري في أوصال الإنسان حين يسمع القرآن. He will feel by some trembling. يقول تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. So Allah the Almighty revealed أحسن الحديث is the best talk, the best speech. كتابا, what is that? It is a book. كتابا متشابها, it is a book. متشابه, so for متشابه there is a lot of meaning here. So, متشابه, it means بعضه يشبه بعضا, means there is no contradiction between some ayah and ayah, some surah and surah, as in some books. If the human being written a book, maybe it makes some contradiction. And also متشابها means القرآن فيه المحكم والمتشابه, as Allah said in Surah Ali Imran: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. So in general, this Holy Quran متشابه here means
it's similar to each other. Each ayah to each ayah, it is similar. Surah to surah, they are similar. If you get the mention of story of Musa alayhi salam in a specific ayah, and then you get it in another one, no contradiction between them. They are similar to each other. So this is mutashabihan, masaniya. And also this Quran masani means it repeat to mention some aspects. This masani means to repeat also. This is meaning of athani. For example, the repeating of qissa or the story of Nabi Musa alayhi salam, for example, or something else. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. So the skin of the pious and the conscious people, it affected by this Holy Quran. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. And then their body will be, tranquil in order to mention Allah the Almighty. قال لاحظ كيف يرسم القرآن مراحل التأثر. So observe here how the Holy Quran designed for us the steps of affection by the Quran. تقشعر الجلود, first of all, and then ثم تلين. So first of all, there is a اقشعرار الجلود. اقشعرار means trembling and astonishing, maybe it be shocking. So this is اقشعرار. After shocking, and then tranquility. إنها لحظة الصدمة بالآيات. Yes, this is normal. When you hear the Holy Quran, first of all, you shock, and then later on, you will be tranquil, and you will be in stability and tranquility in order to follow the concept of the Holy Quran. So that is really something normal, because this shocking in order to warn you or to warm up. So this is the wisdom of shocking, to warm up you and even to refresh you in order to forget what you are engaging. Maybe you are engaging something dunya or something maybe bad and so on. Maybe it is seen. So first of all, shocking, and after shocking, tranquility. ثم تلين. إنها لحظة الصدمة بالآيات التي يعقبها. So this is a period of صدمة. صدمة means shocking بالآيات, by the Holy Quran التي يعقبها الاستسلام الإيماني. But after that, it will be proceeded by istislam al-imani. So you give up for the faith. بل والاستعداد المفتوح للانقياد لمضامين الآيات. And then you will be ready in order to be open-minded and open-souled and open-hearted for the concept of the verses of the Holy Quran. Yes, over. Jadi sesuatu juga yang ajaib yang harus kita ketahui bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi seseorang adalah bukan hanya akalnya seseorang. Kalau tadi ulama dipengaruhi oleh Al-Quran, orang-orang yang suci hatinya, para nabi dan lain-lain, ketika mendengarkan Al-Quran mereka sujud dan menangis, sebagaimana Abu Bakar. Namun selain dari itu, Al-Quran juga memiliki pengaruh bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga di luar tubuh kita. Sebagaimana pengaruh ajaib itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Allahu anzala ahsanal haditsa kitaban mutasyabihan mathaniyan taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juludahum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi pengaruh Al-Qur'an juga ini ternyata Allah sampaikan bahwa Allah menurunkan ahsanal hadis, yaitu perkataan yang paling baik. Jadi ucapan yang paling baik itu adalah Al-Qur'an, kitaban. Ya, kitab yang maksud Al-Quran yang di dalamnya ada mutasyabihat. Mutasyabihat di sini sebutkan tadi ada 3 artinya. Yang pertama, mutasyabihat tidak ada perbedaan bertentangan di antara yang lainnya. Yang kedua, mutasyabihat juga maksudnya hampir sama-sama. Artinya yang satu dengan antara dan saya lupa yang terakhir tadi. Masaniyah artinya selalu berulang-ulang. Artinya ada yang diulangi, contoh kisah-kisah Nabi Musa dan lainnya biasa berulang di Al-Quran. Yang taqsya'irru minhu julud, yang di mana Al-Qur'an, di mana apalagi namanya itu kulit-kulit manusia itu akan terpengaruh, bergetar. Alladzina yakhshawna rabbahum, karena takut sama Tuhan mereka. Talinu, yang di mana setelah tubuhnya itu bergetar, maka kemudian dia akan tenang dan wa qulubuhum ila dzikr, kemudian tenang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh tadi wala haddan kaifa yasrus, dan coba
carilah, coba renungkan maksudnya. Coba cari bagaimana Al-Quran itu menjadikan tingkatan yang tinggi itu. Coba kita renungkan bagaimana Al-Quran tadi itu membuat sebuah tingkatan atau proses di mana bisa mempengaruhi seseorang. Yang pertama adalah taksyairu juludu. Artinya bergetar tadi, membuat shock. Artinya mengagetkan seseorang ketika mendengarkan Al-Quran itu. Kalau dia betul-betul mendengarkannya, maka dia akan kaget. Kemudian setelah dia terkagetkan, yaitu itu kulit-kulitnya orang itu langsung apalagi namanya, langsung memberikan reaksi ketika dibacakan Al-Quran. Summa talinu. Kemudian dia akan menjadi tenang karena pengaruh dari ayat yang dibacakan, yang dimana nanti menjadikan hatinya itu menyerah untuk tidak ada jalan lain kecuali mengimaninya dan mempersiapkan dirinya untuk memahami apa yang ada di dalam ayat-ayat yang akan dibacakan tersebut. Jadi itulah Al-Quran yang kita baca. Mungkin kita tidak pernah menyangka ini, ya karena kita memang tidak pernah. Kalau kita baca Al-Quran itu, kalau kita sungguh-sungguh mendengarnya, maka dia pahami benar, maka itu akan terasa di kulit-kulit kita itu akan bergetar. Ya, itu saya tadi disampaikan tasuddu itu sampai shock itu kulit tak. Kemudian itu memang pertama untuk apa? Untuk prosesnya seperti itu supaya betul-betul siap jiwa kita ini agar apa? Apa gunanya seorang itu dibuat shock? Supaya dia hilang ingatan-ingatannya dari hal-hal yang mengganggunya seperti apa mungkin. Ya, saya sampai utangnya apakah yang lain. Ya, ketika dia membaca Al-Quran itu, maka dia ingatan itu akan hilang sehingga dia akan siap untuk menerima ilmu-ilmu yang penyampaian dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, Okay, in the page 16, said in the second line, the middle of the second line, جرب مثلا أن تقول لشخص يستفتيك. Try, for example, to say for somebody who seek fatwa from you. Say for him, هذه معاملة بنكية ربوية. This is a riba transaction. محرمة. It is illegal بالإجماع. Means by whole agreement. Means all the ulama, they agree. No contradiction between them, all of them. وفي موقف آخر. So if you say for him by this way, maybe the affection is not that far, like when you say for him, وفي موقف آخر, in another position, say for him, قدم له آيات القرآن. You say for him, the riba transaction or the benefit transaction is illegal, it is haram. And then you mention for him آية في تحريم الربا, the ayah that negates or prohibited the riba. For example, you say for him, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Otherwise, say for him, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. So when you mention for him the consequences of those who deal with the riba transaction in the day of judgment, or when you say, وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, Allah the Almighty legalized the bay', the selling and buying, means the business or the trading, وَحَرَّمَ الرِّبَا, and he negated or he prohibited the benefits or the riba. So the situation will be different far away. Why? Because when you mention for him the Holy Quran, that is a divine speech, it is more effective to him than just to say ijma'ul ulama, the agreement of all the scholars of ummah. So this is the affection of the Holy Quran. Yes, over. Alhamdulillah. Jadi Syekh menyebutkan, coba kita lakukan ini ketika berdakwah sama seseorang. Ketika kita mendapatkan seseorang yang mungkin sedang dia melakukan dosa, contoh saya sebutkan, dia melakukan misalnya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya kerja di bank misalnya gitu. Kerja di bank yang di bank itu prakteknya riba. Kalau kita mengatakan, oh, riba itu haram. Semua ulama sepakat bahwa riba itu haram, tidak boleh. Kita itu sampai itu bahasa kita. Namun akan berbeda situasinya ketika kita membacakan ayat Al-Quran terdahulu kepada orang tersebut.
kita bacakan misalnya ayat di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba, atau ayat selanjutnya itu saya tidak hafal, ya saya sebutkan tadi, maka akan berbeda pengaruhnya terhadap orang yang tadi mendengarkan Al-Quran terlebih dahulu kita bacakan, kemudian kita sampaikan bahwa itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan lebih, kalau misalnya lebih menancap lagi kalau kita bacakan ayat Al-Quran itu ke dalam diri orang tersebut. Ya, nah, ya Syekh, maybe is the close paragraph we tell, insyaAllah. Nah. Yes, I think we came to the end of this affection. This is Satwatul Quran. Still, is giving another details about Satwatul Quran, the affection of the Holy Quran, as the first thing that he mentioned. So we stop here, right? Now, maybe tomorrow we can say some point of how to Al-Quran affect someone. I mean, yes, we can continue for something else. So as we proceeded by 20 minutes, as we start also 10 minutes later. So if there is any question or no, before to go to the next one tomorrow, كيف أو تأمل كيف انبهروا. So tomorrow we take something to finish this one. Okay. Any comments or any question from the audience? Jadi silahkan ada yang mau bertanya tentang pengaruh atau fiksi Al-Quran ini. Insya Allah sebelum kita lanjut ke besok, what's the meaning baharu ya? Baharu. Baharu means they astonish it. They, you know, when you do something, this means for they exclaim it. انبهار هو الإعجاب بالشيء. شدة الإعجاب. Exclaim, to exclaim, or to be astonished, or you know, to do something people feel it is wonderful. Say wow for it. Yes. Ya, silakan yang mau bertanya sebelum kita masuk ke pembelajaran besok. Itu tadi pengaruhnya kita sebutkan Al-Quran, dan besok insya Allah kita akan melihat bagaimana orang-orang itu ketika dia mendengarkan Al-Quran itu astonished. Jadi mereka terheran-heran, terkagum bagaimana Al-Quran itu bisa membuat orang itu terkagum-kagum dengan kandungannya. Nah, silakan yang mau bertanya. Saya tunggu dulu, saya saya izinkan. Ya, silakan yang mau bertanya, bisa ditulis kalau ada sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nah, ada yang ingin bertanya? Oke, para peserta silakan dibuka soundnya kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, paham semua. Ya. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Insya Allah saya bukan di bahasa Inggris pertanyaannya. Silakan. Bahasa Indonesia saja. Silakan yang ingin bertanya. Tidak ada? Berarti semua paham yang disampaikannya. Alhamdulillah. Silakan, tidak usah malu. Bertanya saja. Biasanya ada hubungannya dengan kajian kita tentang efeksi, pengaruh atau daya tarik Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran tadi, Masya Allah kita sudah sebutkan bahwa selama ini ternyata kita tidak sadar bahwa Al-Quran telah mempengaruhi kita. Kalau tidak, nanti kita juga akan tahu kenapa Al-Quran tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi kita. Nah, ada yang mau bertanya? Para umi dan abi sekalian? Saya menghitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada, Wahid. Assalamualaikum, Ustaz Sul. Waalaikumsalam. Ya, silahkan yang mau bertanya. Lagi di kendaraan jadi tidak buka video, Ustaz. Saya mau nanya Ustaz yang terkait misalnya kalau untuk pengobatan melalui Al-Quran itu gimana ya, Ustaz? Ya, yang bagaimana maksudnya? Ya, adakah hukum atau bagaimana? Ya, seperti itu. Maksudnya kan kemudian biasanya kan ada surah-surah apa yang biasa dibaca untuk pengobatan itu, Ustaz?
apanya kita tanyakan, artinya kita minta contoh-contoh surah yang untuk pengobat gitu. Ya, bisa seperti itu Ustaz. Misalnya kalau ada keluarga sakit, kan pengaruh kan Al-Quran sebagai salah satu obat kan. Ya. Jadi apakah semua bisa dibacakan saja atau memang ada surah-surah yang khusus seperti itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nah, okay, the question ya sih, hal mawjud as-surah, ya mawjud actually, but can you give example the surah who can affect someone if we want to cure someone, yeah, maybe any problem like yeah, yeah, yeah. You hear me, Asya? Like, oh, dulu saya kayaknya. Hello, yes, can you hear me? 6. Yes, I hear the question. The So I question, go, maybe yes. can you give example the ayah of Al-Quran to cure someone if someone maybe sick like headache, or what's the ayah? Okay. Now, Okay, so actually in general, the Quran is shifa, it is cure also for our disease, if it is the spiritual, intellectual, or physical disease, all of them. no. And we have the special ruqya and general ruqya. The special ruqya, for example, to mention the Surah Al-Ikhlas wal Mu'awwizatayn. So this is for you when you want to go to sleep in order to protect yourself, for example, from the affection of jinn during the sleeping. No. And Surah Al-Fatiha, this as that Sahabi, one of the companions of the Prophet ﷺ, he is passing by a specific village, and then they ask them to give them some of hospitality, al-diyafa, to eat something, to give them eating or drinking. So they denied to do that, as in the qissa of Ibrahim, Musa and Khadir. So and then after that, the leader or the boss of this village, he was affected by the poison of a scorpion or a snake. And then they seek somebody to come and cure him. So the leader of the Muslimin, or this Ba'sa, because this is a small group that's sent by the Prophet ﷺ somewhere. So he said that, no, we don't to cure him until you give us something. So they gave them some of the sheep or some goats. And then he cured him by what? By Surah Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen only. Okay. So this means, that means Surah Al-Fatiha, it is against the poison, because we have different diseases, poison, or it is, for example, whatever else. So actually, in general, we say, Kullul Quran Mubarak. All the Quran is barakah, and it has affection because this is divine speech. So if you get some problems, you don't want to do a specific ruqya, not only to start with قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. No, this is a proof, not the ruqya, it is proof. No. So I see some of them when they came, so they start with ayat al-sihr and so on. So no, this is not the criteria to go and do by the ayat that talking about al-jinn. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر and so on. No. But you can do by ikhlas or mu'awwizatain, by the concept of meaning, how to protect yourself. The ayahs that concept of protection, not the ayah that consists the proof of sihr is haram. Because when you say وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا, this means you mention the regulation or the regulation of tahrimu as-sihr, means sihr is haram. But no, not this one. Go there, say, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ, until say, مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Yeah, this is the concept here. I seek refuge and protection by Allah the Almighty against the jinn and the human being. So this is the Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he affected by sihr, Jibril alayhi salam came to cure him by this al-ikhlas wal mu'awwizatayn and also Surah al-Fatiha and so on. But if not, you take in general, you recite the Holy Quran as Allah Almighty said, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. When you recite the Holy Quran, we
make a barrier, we make a protection and shield between you and those who disbelieve in the day of judgment. Means either they are jinn or they are ins. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. This is hijab. So means إذا قرأت القرآن only. He didn't mention you recite a specific ayah or a specific surah and so on. But we have some of them say, this ayah for mahabba, this ayah for so, this ayah for so, this ayah for malaria, and this ayah for headache, and this ayah for stomach. No, there is no any specification by the Islamic legislation in this area. So this is what we can say here. So we have a general ruqya and you have a special ruqya. For a special ruqya, this is narrated by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by the sunnah taqririya or sunnah qawliya or fi'liya. And the general, just you take for it anywhere from the Holy Quran and recite it. And by this way, maybe I apologize to stop because I have specific engagement. Inshallah, we'll go on it. Jazakumullahu khairan. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. So this is for me, not for you. You continue with them inshallah. Syukran. Assalamualaikum. Nah, sudah dipaham mungkin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dipaham. Jadi saya menyebutkan tadi bahwa yang betul Al-Quran itu ada ayat-ayat tertentu yang dibaca secara umum. Namun secara umum Al-Quran itu adalah obat. Secara umum adalah Al-Quran itu obat. Sebagaimana yang kita tahu seperti surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas itu mu'awwizatain. Begitu juga dengan surah Al-Fatihah. Kisahnya tadi yang panjang itu ada sahabat yang pergi suatu kampung, kemudian ada pemimpin kampung itu tersengat kalajengking, maka maka sahabat itu membacakan surah Al-Fatihah sampai mereka dikasih kambing. Namun yang saya tekankan di sini adalah jangan kita mengambil ayat Al-Ruqyah Al-Quran itu kalau ada kata-katanya di situ misalnya sihir, berarti ini obat sihir. Tidak seperti itu. Karena terkadang ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sihir itu bukan untuk melawan sihir, tapi untuk menjelaskan tentang hukumnya itu sihir, apakah dia tidak boleh atau tidak. Jadi bukan itu maksudnya. Oh ada kata anu di sini misalnya. Perutnya berarti obat sakit perut, tidak seperti itu. Jadi tidak boleh kita tidak ada penetapan dari Rasulullah SAW ada begitu bilang oh sakit kepala ini kecuali tadi yang disebutkan secara umum. Bahkan di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada tadi ayat bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran di antara kalian itu Al-Quran disebutkan itu semua Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan di antara kalian itu hijaban mastura, menjadikan di antara kalian itu pelindung hijab di antara bainaka wa bainal ladzina kafaru, dan orang beriman dan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan bisa mengganggu kalian. Nah, apalagi tukang sihir. Jika kalian membaca Al-Qur'an. Jadi itu secara umum. Nah, jadi silahkan saja dijadikan Al-Qur'an itu obat, dan secara umum Al-Quran yang dipakai untuk menjadi obat itu Al-Fatihah dan surah An-Nas itu contohnya. Yang disebutkan secara langsung dari hadis itu saja yang kita ikuti. Adapun yang yang menentukan yaitu secara umum saja. Tidak ada ketentuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara umum bisa kita pakai, tapi tidak boleh kita tentukan. Saya kira itu cukup pembahasan kita ini hari ini agak panjang. Syukran jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan kembali besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.